बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उन दिनों हम 12-13 वर्ष के छोकरे थे। गांव में रहते थे। शहर गांव से बस 8 किलोमीटर दूर था। असलम डोगर उफ माखी मेरा दोस्त बहुत जीदार था। मुझसे उम्र में 2 साल छोटा था मगर तेज बहुत था। साइकिलें चलाने का शौक तब गरीब घरों के लौंडों को बहुत होता था और साइकिल किराए पर 1 घंटे के 1 रुपए के हिसाब से मिल जाती थी। 2-3 घंटे के लिए पकड़ लेते और शहर चल निकलते। साइकिल चलाते हुए दीपालपुर चौक से सीधा पुली पार करने की बजाय तवाइफ मोहल्ले यानी हीरा मंडी में आते और 2-4 गलियों का चक्कर काटते। यहाँ का मेन बाजार बहुत खुला था। नीम के दरख्तों के साए बहुत ऊंचे थे। बाजार में छांव घनी थी। मंडी की औरतें अपनी चारपाइयाँ निकालकर बाजार में बैठी होती। तब यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल ना होती थी। अलबत्ता इक्का दुक्का रेड़ी और फेरी वाले गुजरते थे। लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा साइकिल की सवारी होती। अक्सर पैदल ही चलती थी या फिर तांगे पर होती। और तांगा इस बाजार में क्या लेने आता। हम पहले इस मेन बाजार से गुजरते हुए साइकिल से उतर जाते जैसे कोई मोहतरम जगह से निकलने के लिए या मस्जिद के एहतराम में नमाजी जूते उतारते हैं। हम हीरा मंडी के एहतराम में साइकिल पकड़े पैदल चलना शुरू कर देते। बाजार में बैठी हुई औरतें हमें ना तो कोई इशारा करती ना ही जुमला कसती। शायद उन्हें मालूम था इनकी जेबों में फूटी कोड़ी भी नहीं। हम तवायफों की रौनकें देखकर मोहल्ले से निकलते फिर सवार हो जाते। फाटक नंबर 2 से होते हुए सब्जा जार के किनारे सरवर सोडा चौक से एक एक सोडे की बोतल पीते। ये बोतल तब 8 आने की होती थी। लोकल पानी था और बहुत उम्दा। हमारी नज़र में सोडे का मतलब तब यही बोतल होती थी। थोड़ी देर बाद सरवर सोडा चौक को पीछे छोड़कर हारनिया वाले रोड पर आते। 5 रुपए का 1 किलो जापानी फल खरीदते। उसे खाते हुए शहर की गलियां काटते और उसी रास्ते शाम तक गांव आ जाते। रास्ते में किसी न किसी अपने से छोटे लड़के या कमजोर आदमी के बीच साइकिल मार देती। जब वो हमारी तरफ घूरता तो नीचे उतरकर उसे 2-4 धूलें जमा दिया करती। ये हमारा मामूल था। तवाइफ मोहल्ले में हम करते कराते कुछ नहीं थे। न हमारे पास इस अयाशी की गुंजाइश थी। लेकिन मोहल्ले में शुगल हम खूब देखते। इधर उधर के राहगीरों के बीच में साइकिल का पहिया मारकर फिर उन्हें धूलें जमाकर हमारे हौसले काफी बढ़ चुके थे। एक दिन हुआ ये कि हम तवाइफ के मोहल्ले से गुजर रहे थे। एक आदमी बड़े डील डोल का जिसे हम रोजाना मोहल्ले के चौक में बैठा देखते थे और उसे दलाल समझकर तहकीर की नजर डालते हुए जाते थे। वो अचानक एक गली से निकलकर हमारी साइकिल के आगे आ गया और साइकिल उनमें जा लगी। हम दोनों नीचे गिर गए। जब उठे तो उसने कहा, क्या अंधे हो? ये मोहल्ले की गलियां हैं या एयरपोर्ट? साइकिल देखकर नहीं चलाई जाती? हमने अगरचा उसके डील डोल की मुनासबत से साइकिल जानबूझकर नहीं मारी थी मगर साबका दलेरी के सबब हमारा भी खून जोश मार गया। फिर कहीं ये भी सुन रखा था कंजरों की गैरत वैरत नहीं होती। हमने उसके भी गरिबान में हाथ दे दिया। उस अल्लाह के बंदे ने और तो हमें कुछ नहीं कहा। दोनों की गर्दनें एक की दाएं हाथ से दूसरे की बाएं हाथ से पकड़कर जमीन से 1.5 फुट ऊंचा उठा लिया। अब उससे लड़ना तो क्या था। हमारे पांव ही जमीन पर नहीं थे। फकत फांसी की तरह झूल रहे थे। इस बैंक को 1 मिनट गुजर गया। जब छोड़ा तो धप से जमीन पर आ गिरे। हमारी सारी अकड़ हवा हो गई। इसके बाद उसने हम दोनों को कान से पकड़ा और हीरा मंडी के बड़े चौक में ले आया। यहाँ एक छोटा सा इमाम बाड़ा भी बना हुआ था। करीबी एक पीपल का दरख्त था। उसके नीचे एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। हमें उस पर बिठा दिया और साइकिल हमारी अपने कब्जे में कर ली और बोला, अगर यहां से जरा भी हिले तो टांगें तोड़ दूंगा। सालो, तुम्हें रोजाना यहां देखता हूं तमाशे करते गुजरते हो। अब तुम यहां हमारे नौकर बन के रहोगे। उसके बाद उसने बाजार में बैठी हुई तमाम औरतों को मुखातिब कहा, ये लोंडो दोनों आपकी खिदमतगार हैं। पान सिगरेट पानी या किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो इन्हीं से मंगवाया करो। आज से इस मोहल्ले की चाकरी करेंगे। उसके इस ऐलान से हमारे अवसान जाते रहे। कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या करें। कोई फोन वून होता नहीं था। घर वालों को खबर करते हम उसकी मिन्नतें करने लगे और रूहानने से मुंह बनाकर रोना धोना शुरू कर दिया और कहा, अब छोड़ दो, आइंदा यहाँ से नहीं गुजरेंगे। वो बोला, बेटे गुजरने का क्या मतलब, अब तुम यहीं रहोगे। ये सब जितने मोहल्ले में रहते हैं ऐसे ही इधर उधर से आए हैं।
یہ کوئی ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہے، مگر جب یہاں آئے تو پھر یہیں بس گئے ہیں۔ پہلے پہل انہیں بھی یہاں بسنا اور رہنا برا عجیب لگتا تھا، اور پھر ان کا دل لگ گیا، اور اب یہ خود یہاں سے نہیں جاتے۔ تم بھی 2 4 روز یہاں رکو گے تو دل لگ جائے گا۔ ان عورتوں میں سے کسی نہ کسی سے تمہاری شادی کر دیں گے، پھر یہ تمہیں کما کر کھلائیں گی اور تم ان کی خدمت تواضع کرنا، اور بس موج ہی موج۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمارے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور دل دہلنے لگا۔ یہ شخص تو سچ مچ میں سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم بپھر گیا اور میری گردن کو سختی سے پکڑ کر جھٹکے سے وہیں بیٹھا دیا۔ بولو، اب اٹھے تو یہ گردن ہی توڑ دوں گا۔ ماکھی سر نیچے کیے رونے لگا اور میں بازار میں بیٹھی عورتوں کی طرف بڑھ بڑھ دیکھنے لگا، شاید کوئی اللہ کی بندی ہماری جان چھڑا دے۔ مگر وہ کہکے لگا کر ہم پر ہنس رہی تھی۔ ایک کالی سیاہ طوائف آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شادے، میں تو اس سے شادی کروں گی۔ یہ چٹا گورا منڈا مجھے اچھا لگے گا، بچے گورے گورے پیدا ہوں گے۔ شادی نے کہا، بس ٹھیک ہے، کل ہی ہم تیرا اس سے نکاح پڑھ دیں گے۔ اب میری حالت کچھ نہ پوچھیے، پسینے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ حالانکہ سردی کے دن تھے، اس عمل کو 1 گھنٹہ گزر گیا۔ محلے والے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، وہاں کے لڑکے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آگے بڑھی اور بولی، وے کاکا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، علی اکبر۔ وہ میرا نام سن کر ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پھر بولی، مولا کا مانی ہے؟ میں نے چوک والے امام باڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی ہاں، مجھے اس امام باڑے کی قسم، میں مولا کا ماننے والا ہوں۔ اب وہ طوائف آگے بڑھی اور شادے سے بولی، چھوڑ دے شادے، انہیں چھوڑ دے، پاکاں دے مانی نے، یعنی پاکوں کو ماننے والے ہیں، اور بیچارے بچے ہیں، آگے غلطی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو شریف زادے سمجھتے ہیں، ان کی شرافت پامال نہ کرو۔ تب اس نے ہم پر رحم کی نظر کی اور بولا، جاؤ، اب اگر جہاں کا رخ کیا تو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گاؤں آ گئے۔ اس گلی دوبارہ نہیں گھسے، نہ اپنے سے طاقتور کو آج تک دھول جمائی۔ ایک بار پھر یوں ہوا کہ 5 یا 6 سال بعد جب میں اکاڑا کے مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین میں باقاعدگی سے جمعہ پڑھنے لگا اور مجلس ماتم کرنے لگا تو میری اسی شادی سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہ ہر وقت ہر حال میں عزاداری میں مشغول رہتا ہے، چاہے دن محرم کے ہو یا سال کے کوئی اور دن ہی کیوں نہ ہو۔ اور تب وہ میرا دوست بن گیا۔ پھر ہم اس واقعے کو یاد کر کے ہنستے تھے۔ وہ 3 سال کی بات ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ عجیب آزاد مرد تھا۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔